Danas ću, moji dragi gledatelji, govoriti o reumatoidnom artritisu, jednom od onih najopasnijih autoimunih bolesti koji su u rapidnom porastu zadnjih 20 godina, jer mi danas imamo nekoliko stotina postotaka više osoba koji imaju reumatoidni artritis, a glavni razlog će naravno biti loš način života, uzimanje kemijskih sintetskih lijekova dugog niza godina, dolazite u najveći problem što je moguće zamisliti. Danas ću vam govoriti koji su simptomi reumatoidnog artritisa, koji su uzroci, pa da se znate shvatiti u onim ranim fazama kako se to zapravo može rješavati. Koji su simptomi reumatoidnog artritisa? Prvo će biti simetrična bol u zglobovima. Bolovi i ukočenost obično zahvaćaju iste zglobove na obe strane tijela, što je karakterističan znak reumatoidnog artritisa. Najčešće su zahvaćeni zglobovi ruku, prsti ili ručni zglobovi, stopala, koljena ili gležnjevi. Drugi simptom će biti ukočenost, osobito ujutro. Ukočenost zglobova je jedan od najtipičnijih simptoma reumatoidnog artritisa i često traje duže od sat vremena nakon buđenja, ali ova dugotrajna ukočenost reumatoidnog artritisa se razlikuje od drugih oblika artritisa poput osteoartritisa. Osim ukočenosti, naravno ćete uskoro početi dobivati nešto što se nazivaju otekline i sama loša funkcija zgloba. Da mi je lakše shvatite, moji dragi gledatelji, govorimo recimo o reumatoidnom artritisu samih šaka. Imaćete recimo u vašem zglob u recimo palcu ili bilo kojem drugim zglobu vašeg tijela, imaćete bol, ukočenost, crvenilo i otekline. To će biti 4 simptoma koji će se vama manifestirati na vašim zglobovima i u onim ranim fazama to će biti u ranim jutarnjim satima. I to može, rekao sam, trajati sat vremena, može trajati pola sata, međutim kako mjeseci prolaze, vaše tegobe od bilo kojega zgloba traju duži vremenski period, pa traje 2 sata, 3 sata tokom jednog dana, pa onda traje 6 sati, pa na najgorim fazama bolesti, bolovi, ukočenost, otekline, crvenilo na vašim zglobovima traje cijeli dan, onda znači da ste u najgorem problemu što možete zamisliti. Od simptoma ćete imati kroničan umor i opći osjećaj slabosti. Reumatoidni artritis može uzrokovati opću slabost i umor i ponekad blago povišenu temperaturu. Ovi sistemski simptomi održavaju upalni proces koji zahvaća cijelo tijelo. Moguće da ćete dobiti čvoriće reumatoidnog artritisa, a to je u nekim slučajevima pojavljuju tvrde kvržice ispod zgloba. Najčešće na područjima izloženim pritisku kao što su laktovi, a ti čvorići su znak kronične upale. Isto tako možete dobiti gubitak funkcije zgloba i deformacije. Ako se reumatoidni artritis ne liječi pravovremeno, može doći do oštećenja zglobova koji uzrokuju deformacije, gubitak pokretljivosti i invaliditet. Tipične deformacije uključuju labudove prste ili butozne prste. I u zadnjim fazama bolesti reumatoidni artritis može se prebaciti na druge organe, od srca, pluća i ostalih problema, to je katastrofa situacije. Sve što vam hoću reći, dakle, autoimune bolesti su u abnormalnom porastu, tako i reumatoidni artritis i ključ će biti zdrav način života i prirodni lijekovi. Međutim, što vama uzrokuje reumatoidni artritis? Prije svega će to biti autoimuni procesi. To znači da imunološki sustav pogrešno prepoznaje vlastite zglobove, te ih vidi kao prijetnju i napada ih, a to uzrokuje kroničnu upalu sinovijalne membrane koje oblaže zglobove. Isto tako možete imati genetsku predispoziciju, jer genetski faktori igraju važnu ulogu u riziku od razvoja reumatoidnog artritisa. Neke varijante gena, posebno one povezane sa humanim leukocitnim antigenom, povezane su sa većom osjetljivošću na bolest. Od daljnjih uzroka mogu biti da ste kontinuirano izloženi okolišnim čimbenicima koji mogu potaknuti razvoj reumatoidnog artritisa. Primjerice pušenje, dugotrajnu izloženost zagađenju zraka, infekcije ili izloženost određenim kemikalijama. Možemo reći da žene češće oboljevaju reumatoidnog artritisa, specijalno radi hormonalnih poremećaja, kao što su trudnoća i menopauza, jer u čestim slučajima rapidno vam se pogoršava reumatoidni artritis kad doživljate nekakve hormonalne probleme. Oni mogu biti razni tipa, često osobe koje ulaze u menopauzu i poslije menopauze razvijaju teže oblike reumatoidnog artritisa. Dalje vodite računa da određene bakterijske i virusne infekcije
mogu pokrenuti autoimuni odgovor koji dovodi do reumatoidnih artritisa. To je jako bitno za reći. Poanta je, moji dragi gledatelji, svega, da se želite liječiti prirodno i sigurno, ne želite uzimati kemijske, sintetske lijekove, injekcije ili operacije. Da to išta djeluje, kao što nama se govori zadnjih 20 godina, nitko ne bi imao reumatoidni artritis. Jer da pomažu kemijski, sintetski lijekovi, da pomaže loš način života i ova prehrana što mi svakodnevno radimo, nitko ne bi imao reumatoidni artritis. Ali ne da se u zadnjih 20-30 godina možda 100-200% više povećao reumatoidni artritis. Jer to je fenomenalno, jer onda kada ste abnormalno bolesni, skoro ćete ići kod vašeg doktora liječnika i to je izvanredna situacija za određene industrije. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja i želite izliječiti vaše bolesti sa zdravim načinom života, prehranom i prirodnim lijekovima, nazovite Mario Lab Centar na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Imate dvije mogućnosti kako ja liječim moje pacijente. Prva mogućnost je da dođete u moju ordinaciju i ću vas ja osobno učiti i educirati i napraviti specijalan program prirodnog liječenja zajedno sa najboljim prirodnim lijekovima na svijetu. Za sve osobe koji nisu u stanju doći u moju ordinaciju, apsolutno ne brinite, jer imate mogućnost mojih telefonskih konzultacija gdje vas ja liječim na potpuno prirodan i siguran način putem mojih programa koji dobijete direktno na vašu email adresu. Ono što je bitno za reći, za pacijente i u ordinaciji i putem konsultacija osigurali smo sve najbolje prirodne lijekove na svijetu koji dođu direktno na vašu kućnu adresu. I onda ćete imati sve informacije kako prehrana i prirodni lijekovi liječe vaše bolesti na potpuno prirodan i siguran način.